Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program spesial kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan tadi kita juga sudah menyaksikan bersama pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Paus Fransiskus. Dan kini kita lihat Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo serta didampingi oleh para menteri akan menuju ke Istana Negara. Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo berjalan menuju Istana Negara dan Paus menggunakan kursi roda. Tentunya Presiden Joko Widodo dan Paus Fransiskus membahas isu yang berkaitan dengan perkembangan global. Kita lihat memang jarak Istana Negara dan Istana Merdeka yang berada di kompleks yang sama ini hanya berjarak sekitar 650 meter, di mana nantinya juga akan melakukan pidato di Istana Negara. Baik, saudara, untuk mengetahui saat ini Paus Fransiskus dan juga Presiden Jokowi sudah tiba di Istana Negara. Dan kita lihat memang sudah ada beberapa tamu undangan yang juga menyambut kunjungan Paus Fransiskus. Kita lihat juga Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta para tamu undangan lainnya sudah memasuki Istana Negara dan nanti akan berlangsung pidato yang dilakukan di Istana Negara. Kebajikan. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, His Holiness Pope Francis, the Vice President of the Republic of Indonesia, His Excellency Professor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Elected President, His Excellency Mr. Prabowo Subianto, Excellencies, dignitaries, ambassadors, ministers, and delegates from the Republic of Indonesia and the Holy See. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the State Palace. The apostolic visit of the Holy Father Pope Francis is highly anticipated not only by the Catholics in Indonesia, but also by the entire nation. In accordance with the theme of the visit, it is hoped that the Holy Father's visit will deepen our faith as well as strengthen the spirit of fraternity and compassion. To begin, we invite His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, to deliver his remarks. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden terpilih Republik Indonesia, yang saya hormati para ketua
lembaga-lembaga tinggi negara, para tokoh agama, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah. Dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Excellencies, ladies and gentlemen, next we kindly invite His Holiness Pope Francis to deliver his remarks. Presidente. Distinte autorità, eminentissimi signori cardinali, signori vescovi, illustri rappresentanti delle società religiose, dei gruppi religiosi, di diverse religioni, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo diplomatico. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente, per il gradito invito a visitare il Paese e per le sue gentili parole di saluto. E rivolgo al Presidente eletto il mio più sentito augurio per un fruttuoso lavoro al servizio dell'Indonesia, immenso arcipelago di migliaia e migliaia di isole
bagnati dal mare che collega l'Asia e l'Oceania. Si potrebbe quasi affermare che come l'oceano è l'elemento naturale che unisce tutte le isole indonesiane, così il mutuo rispetto per le specifiche caratteristiche culturali, etniche, linguistiche e religiose di tutti i gruppi umani di cui si compone l'Indonesia è il tessuto connettivo, è il tessuto indispensabile a rendere unito e fiero il popolo indonesiano. Il vostro motto nazionale, Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi, saldamente uniti in una sola nazione. E inoltre mostra che, come la grande biodiversità presente in questo arcipelago è fonte di ricchezza e splendore, analogamente le differenze specifiche contribuiscono a formare un magnifico mosaico nel quale ogni tessera è insostituibile elemento per comporre una grande opera originale e preziosa. E questo è il vostro tesoro. È la vostra ricchezza più grande. L'armonia nel rispetto delle diversità si raggiunge quando ogni visione particolare tiene conto delle necessità comuni e quando ogni gruppo etnico e confessione religiosa agiscono in spirito di fraternità, perseguendo il nobile fine di servire il bene di tutti. La consapevolezza di partecipare a una storia condivisa nella quale ciascuno porta il proprio contributo e dove è fondamentalmente la solidarietà di ogni parte verso il tutto, aiuta a individuare le giuste soluzioni e a evitare l'esasperazione dei contrasti e a trasformare la contrapposizione in fattiva collaborazione. Questo saggio e delicato equilibrio tra la molteplicità di culture e delle differenti visioni ideologiche è la ragione che cementano l'unità. E questo va continuamente difeso da ogni sbilanciamento, perché si tratta di un lavoro artigianale, ripeto, un lavoro artigianale, affidato a tutti, ma in maniera speciale all'azione svolta dalla politica, quando essa si pone come obiettivo l'armonia, l'equità, il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano, uno sviluppo sostenibile, la solidarietà e il perseguimento della pace sta all'interno della società sia con gli altri popoli e nazioni. E da qui la grandezza della politica, no? Diceva un saggio che la politica è la forma più alta della carità. È bello quello. Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora persistono in alcune zone. La Chiesa desidera incrementare il dialogo interreligioso. Si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi e far crescere un clima di rispetto e di fiducia reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelle quella del contrastare l'estremismo e anche la intolleranza, no? I quali, distorcendo la religione, tentano di imporsi servendosi dell'inganno e della violenza. Invece la vicinanza, l'ascoltare le opinioni degli altri, questo crea
la fratellanza di una nazione, e questa è una cosa molto bella, molto bella. La Chiesa Cattolica si pone al servizio del bene comune e desidera rafforzare la collaborazione con le istituzioni pubbliche e altri soggetti della società civile, ma mai facendo proselitismo, mai. Rispetta la fede di ogni persona. E con questo incoraggia la formazione di un tessuto sociale più equilibrato e per assicurare una distribuzione più efficiente ed equa all'assistenza sociale. Permettetemi di fare ora un riferimento al preambolo della vostra Costituzione del 1945, il quale offre indicazioni preziose sulla direzione del cammino che l'Indonezia democratica indipendente ha scelto. E quella è una storia molto bella, quando uno la legge vede che è stata una scelta di tutti, no? Per ben 2 volte, in poche righe, il preambolo fa riferimento a Dio Onnipotente e alla necessità che la sua benedizione scenda sul nascente Stato dell'Indonezia. Similmente, il testo che si apre alla vostra legge fondamentale, a 2 riprese tratta dalla giustizia sociale, auspicando che si instauri un ordinamento internazionale fondato su di essa, considerata tra i principali obiettivi da realizzare a vantaggio dell'intero popolo indonesiano. Unità nella molteplicità, giustizia sociale, benedizione divina sono dunque i principi fondamentali destinati a ispirare e orientare programmi specifici, sono come la struttura portante la solida base sulla quale costruire la casa. E come non notare che tali principi si accordano molto bene con il motto di questa mia visita in Indonesia: fede, fraternità e compassione. Purtroppo invece si riscontrano nel mondo attuale alcune tendenze che ostacolano lo sviluppo della fraternità universale. In diverse regioni constatiamo il sorgere di violenti conflitti che sono spesso il risultato di una mancanza del rispetto reciproco, una mancanza della volontà tollerante di far prevalere a tutti i costi i propri interessi, la propria posizione o la propria parziale narrazione storica, anche quando ciò comporta sofferenze senza fine per intere collettività e sfocia in vere e proprie guerre sanguinate. A volte poi si sviluppano violente tensioni all'interno degli Stati, per la ragione che chi detiene il potere vorrebbe tutto uniformare, imponendo la propria visione anche in questioni che dovrebbero essere lasciate dall'autonomia dei singoli e dei gruppi. D'altra parte, malgrado le suadenti dichiarazioni programmatiche, sono molte le situazioni in cui manca un effettivo e lungimirante impegno per costruire la giustizia sociale. Ne deriva che una parte considerevole dell'umanità viene lasciata ai margini, senza i mezzi per un'esistenza dignitosa e senza difesa per far fronte a gravi e crescenti squilibri sociali che innescono acuti conflitti. E come si risolve questo? Con una legge di morte, cioè limitare le nascite, limitare la ricchezza più grande che ha un paese, che sono le nascite. E il vostro paese invece ha famiglie di 3, 4, 5 figli che vanno avanti, e questo si fa vedere nel livello di età del paese. Continuate così, è un esempio per tutti i paesi.
che forse, questo fa ridere, forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo non va. È vero? In altri contesti invece si ritiene di poter o dover prescindere dal ricercare la benedizione di Dio, giudicandola superflua per l'essere umano e per la società civile, che si dovrebbero promuovere con le loro proprie forze, ma che così facendo incontrano spesso la frustrazione e il fallimento. Al contrario, vi sono casi in cui la fede in Dio viene continuamente posta al primo piano, ma spesso per essere purtroppo manipolata e per servire non a costruire pace, comunione, dialogo, rispetto, collaborazione e fraternità il Paese, ma per fomentare divisioni e odio. Fratelli e sorelle, di fronte a queste ombre, rallegra osservare come la filosofia che ispira l'organizzazione dello Stato indonesiano manifesta saggezza e equilibrio. Faccio mie a tale proposito le parole pronunciate da San Giovanni Paolo II proprio in questo palazzo in occasione della sua visita nel 1989. Egli tra l'altro affermò: nel riconoscere la presenza di una legittima diversità, nel rispettare i diritti umani e i diritti politici di tutti i cittadini e nel promuovere la crescita dell'unità nazionale fondata sulla tolleranza e il rispetto per gli altri, voi indonesiani gettate le fondamenta di quella società giusta e pacifica che tutti gli indonesiani desiderano per se stessi e che vogliono trasmettere al proprio figlio. Anche se a volte nel corso delle vicende storiche i principi ispiratori sopra richiamati non sempre hanno avuto la forza di imporsi in ogni circostanza, essi rimangono validi e affidabili come un faro che mostra la direzione da percorrere e avverte circa i più pericolosi errori da evitare. Signor Presidente, signore e signori, auspico che tutti nel loro quotidiano agire sappiano trarre ispirazioni da questi principi e renderli effettivi nell'adempimento ordinario dei rispettivi doveri, perché opus justitiae pax, la pace è frutto della giustizia. L'armonia infatti si ottiene quando ciascuno si impegna non solo per i propri interessi e la propria visione, ma è una vista del bene di tutti, per costruire ponti e favorire accordi e sinergie, per unire le forze allo scopo di sconfiggere ogni forma di miseria morale, economica o sociale e per promuovere pace e concordia. Cari fratelli e sorelle, continuate sulla vostra strada che è così bella e così giusta e così porta la benedizione a tutto il popolo. Dio benedica l'Indonesia con la pace per un futuro ricco di speranza. Dio benedica tutti voi. Excellencies, ladies and gentlemen, remarks of His Holiness Pope Francis concludes this meeting. Ladies and gentlemen, His Excellency the President of the Republic of Indonesia and His Holiness Pope Francis and the Vice President of the Republic of Indonesia, Professor Kiai Haji Ma'ruf Amin, depart the State Palace. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise.
Ya, baik saudara. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pidato dari Presiden Joko Widodo dan juga Paus Fransiskus, di mana memang tadi Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia beruntung memiliki Pancasila karena dengan Pancasila keberagaman di Indonesia bisa disatukan. Dan tentu juga Paus Fransiskus memang menyampaikan pesan tentang pentingnya pemimpin agama mengambil peran dalam berbagai hal kenegaraan seperti politik dan sosial untuk ikut menjaga keharmonisan dan mengedepankan kepentingan kemanusiaan. Dan saat ini Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo menuju keluar dari Istana Negara. Kita lihat memang Presiden Joko Widodo melambaikan dan juga Paus Fransiskus mengucapkan terima kasih dan disambut oleh anak-anak atau 500 anak-anak Indonesia yang menunggu di area pelataran Istana Negara dan juga Istana Merdeka, disambut dengan 500 anak-anak yang juga memakai pakaian tradisional Indonesia. Kita lihat memang di sini sangat antusias sekali, mulai dari kalangan anak muda hingga dewasa yang sangat menantikan kedatangan Paus Fransiskus sejak 35 tahun terakhir. Pada tahun 1989. Dan nantinya setelah pertemuan ataupun kedatangan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka dan juga Istana Negara, Paus Fransiskus dan Presiden Jokowi ini akan bertemu dengan para pejabat, masyarakat sipil hingga duta besar di Istana Negara yang tadi juga sudah kita sama-sama saksikan dengan pidato dari Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo. Dan kita lihat memang tadi juga hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, lalu Presiden terpilih Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua MPR Bambang Susatyo dan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, Ses Kabinet Pramono Anung, dan juga perwakilan Nunsiantura Apostolik Vatikan di Indonesia. Kita lihat memang di area pelataran ataupun depan Istana Negara, saudara, banyak sekali anak-anak yang menyambut kedatangan Paus Fransiskus setelah Paus Fransiskus dan juga Presiden Jokowi membahas isu yang berkaitan dengan perkembangan global serta melakukan pidato di depan para pejabat serta masyarakat sipil hingga duta besar yang berada di Istana Negara. Saat ini Paus Fransiskus juga sudah memasuki mobil yang nantinya akan melanjutkan pertemuan ya. Saat ini sudah terpantau Paus Fransiskus akan meninggalkan Istana Negara. Dan akan melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang memang sudah terjadwalkan untuk bertemu dengan para biarawati dan juga yang lainnya. Dan nanti Paus Paulus akan bertemu pribadi dengan anggota Serikat Yesus SC di Kedutaan Besar Vatikan Jakarta, lalu dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris dan katekis atau pidato Bapa Suci, pertemuan dengan Scholas Occurrentes di Gereja Katedral Santa Maria, diangkat ke surga di Jakarta Graha Pemuda. Dan saudara, sedangkan besok
Kamis 5 September 2024, Paus Fransiskus juga akan melakukan kegiatan pertemuan antar agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor KWI Jakarta dan perayaan Ekaristi Homili Bapa Suci di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentu juga ini akan dihadiri oleh puluhan masyarakat yang akan memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Dan perjalanan apostolik Paus ini juga tidak hanya akan berhenti di Indonesia saja, saudara, namun juga Paus Fransiskus akan menyambangi kawasan Asia Pasifik seperti Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura hingga berakhir pada 13 September 2024. Kita lihat Paus Fransiskus melambaikan tangan kepada masyarakat yang memang sudah menantikan Paus di Istana Negara, Jakarta. Dan memang kita lihat di luar area Istana Merdeka juga sudah ditunggu oleh masyarakat yang ingin bertemu dengan Paus Fransiskus. Dan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus ini juga memakai atau menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Zenith dengan keluar dari Istana Negara. Dan tentunya mobil ini juga akan digunakan selama Paus Fransiskus berada di Jakarta. Paus Fransiskus maksud kami memilih Kijang Innova Zenith Hybrid karena Paus Fransiskus ingin menggunakan mobil yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya kesederhanaan Paus juga ditunjukkan ketika dia memilih tempat duduk. Ya, kita lihat juga Presiden Jokowi keluar dari Istana Negara dan disambut oleh anak-anak di daerah ataupun pelataran Istana Negara Jakarta. Ya, kita lihat memang ternyata di sini banyak sekali anak-anak yang hadir yang ingin bersuah foto bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan ini juga merupakan momen bagi anak-anak yang ingin ataupun berkesempatan untuk bersuah foto bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan tadi memang Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau yang semuanya berbeda budaya, agama, namun tentunya juga Indonesia beruntung memiliki Pancasila, karena dengan Pancasila keberagaman di Indonesia bisa disatukan. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini kita akan bergabung bersama reporter TVRI Semi Bastian yang berada langsung di Istana Merdeka untuk mengetahui situasi terkini. Semi, silakan.
Ya, baik Andin, terima kasih dari studio. Semi Bastia sekarang sudah berada di halaman Istana Negara dan sekarang Semi tidak sendirian, tapi bersama dengan teman-teman dari yang tadi sudah mendampingi Paus Fransiskus ya. Wow, luar biasa sekali. Semi bawa 1, 2, 3, 4, 6 dari 500 anak-anak yang mendampingi Paus Fransiskus. Semi akan mewawancari beberapa anak-anak yang tadi sudah mendampingi Paus Fransiskus dan bagaimana perasaan mereka mendampingi Paus Fransiskus di kedatangannya di Jakarta kali ini. Nah, kalau yang ini, perkenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Kezia. Oke, Kezia, bagaimana perasaan Kezia sudah dipercaya untuk mendampingi Paus Fransiskus ke Istana Merdeka dan juga Istana Negara? Pastinya senang dan gak nyangka banget ya, karena kalau misalnya dari gereja itu kebetulan gak dapat kuotanya, tapi kebetulan ditunjuk dari sekolah untuk mengikuti penyambutan Bapak Paus Fransiskus, dan itu menjadi salah satu hal excited dan terbangga bagi saya, karena saya nggak nyangka saya bisa ketemu dia gitu loh, dan pastinya sangat amat terharu karena akhirnya bisa bertemu dan ternyata nggak ketemu Bapak Paus Fransiskus juga, tapi ternyata Presiden Republik kita juga ditemuin. Wah, luar biasa. Jadi bukan cuma bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo saja, tapi bertemu dengan Paus Fransiskus. Kalau Kezia tadi excited katanya. Nah, kalau di samping Semi ini, siapa namanya? Perkenalkan, nama aku Maria. Oke, Maria. Sama pertanyaannya, bagaimana perasaan Maria dipercaya nih untuk mendampingi Pak Presiden Joko Widodo dan juga Paus Fransiskus di Istana Merdeka dan juga Istana Negara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi hari ini benar-benar excited banget karena juga dari gladi resik kemarin aku benar-benar kayak nggak nyangka, oh iya ternyata aku dan teman-teman aku dipercaya untuk datang ke sini bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus, yang juga kita ketemu Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, Ibu Puan dan Bapak Erick Thohir dan yang lainnya juga. Dan juga di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak karena udah ngasih kita kesempatan untuk datang ke sini, dan terima kasih banget untuk para panitia dan untuk orang-orang yang sudah berpartisipasi dan juga orang-orang yang mengizinkan kita untuk datang ke sini. Karena jika bukan karena kalian, kita tidak akan bisa hadir di sini untuk menemani Bapak Paus dan yang lainnya juga. Terima kasih. Maria, terima kasih untuk excitednya juga. Terakhir nih, untuk siapa nih di sini namanya? Morales. Morales, perwakilan cowok-cowok di sini ya. Ini ada Pak Jokowi muda nih kayaknya nih ya. Oke, Morales, bagaimana perasaan Morales sama seperti teman-teman yang lainnya mendampingi Pak Jokowi dan juga Pak Paus Fransiskus ke Istana Merdeka dan juga Istana Negara? Perasaan saya senang banget. Senangnya pakai banget karena saya bisa ketemu Bapak Presiden Joko Widodo. Saya dapat bertemu calon Presiden Indonesia Prabowo. Saya juga senang banget saya bisa jabat tangan Pak Jokowi. Rasa saya senang banget. Baru saya dapat selfie dengan Pak Jokowi, itu saya senang banget. Tapi yang paling senang itu saya dapat bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus yang dari jauh-jauh dari Vatikan ke sini. Saya dapat diberkati oleh Paus, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan satu lagi boleh lah ya, ini saya pengen wawancara Pak Jokowi muda nih. Oke, baik. Namanya siapa? Nama saya Gilang. Oke, Gilang. Bagaimana perasaan Gilang? Apakah dulunya punya mimpi bisa bertemu dengan Paus Fransiskus dan juga Pak Jokowi, atau seperti apa? Saya juga senang sekali untuk bertemu Bapak Paus pertama kali ini. Udah, oke. Baik, terima kasih Gilang. Tetap semangat teman-teman di sini. Dan acara selanjutnya menurut informasi yang kami dapatkan, Paus Fransiskus akan mengunjungi agenda selanjutnya yaitu di Gereja Katedral. Dan informasi yang kami dapatkan juga, setelah ini Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya akan melanjutkan acara makan siang. Dan jangan sampai lupa saksikan terus TVRI Media Pemersatu Bangsa yang akan menginformasikan mengenai kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Kembali ke studio, Andin. Baik, Semi Bastian, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan itulah saudara informasi terkait kedatangan Paus Fransiskus, dan kita akan menantikan tentunya informasi-informasi lain mengenai Paus Fransiskus yang nantinya akan dijadwalkan menghadiri pertemuan antar agama di Masjid Istiqlal Jakarta dan dilanjutkan pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan tentunya akan mengadakan Misa Kudus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Informasi tersebut juga akan kami hadirkan di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhirnya saya Andin Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.